بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الناس أجمعين، إمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام سامعين كرام، محترم مكرم مربيال، الله سبحانه وتعالى بيقنا صحة وعافية دنقرك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا رقبي حفظه الله. تان سؤال خد أكبر مسجد ما فجر النماز بري والله قدير يقول لي سعد زين خالين وغير عشيل إن بولي رتولي غلي تو كيا هذا لكم رقد وجه صدقة، يعني أتيك عندي لا قولك هو مسجد ما ذكور تو كم رقا قولي يرى فكاي خالين رتو يار بعدين اللي يجوي تو يترى هدا خالين نفاقو يو إن هم هدوا هوري بين خير بولي يريجي أري نور الدوا بيشي مشكل آسان خمناقة تو عندي لكم رقا خالين رتو دون جرار خالين كي نفاقو يو هرا. أقول وبالله التوفيق. أولا، نفاق دو كسم، أقول دي معنوي نفاق، أقول دي حسي نفاق. معنوي نفاق ماني برهام شريك كفور، إنما المشركون نجس. الله هذا زي مشركين كلاسي إذا ترى الشرك مدي مبتلى، نسأل الله السلامة والعافية. إترى نفاق أنهي نفاق ماني معني اعتباري عمل اعتباري نفاق دي ذات اعتبار النفاق نو دو قسم النفاق دي ذات اعتبار النفاق. زيان انا سوغو ديكور نفاق جنس زيان توي احساس غري فارو محسوس جنس توي كون هودي با نفاق ناكي فاق. نفاق ماني كون زيبا جسم سے باري كنش، يعني الجسم عموما يبقى فاق ناكي نفاق، يعني مدى اختلاف سي فقهاء كل البطري. اولا، تمام علماء اتفاق. شندوري خطأ تمام علماء اتفاق كورر بوتري، يعني قار بوتري زيبا جوستو وغيرها سي سامر بوتري عند الله كورر زين فشف فخنا اسي إن بيقول نفاق، يعني مدى هنا اختلافني اختلافو يدي ديانشيس كورر قام قاتو زيبا قام نيلي عند الله كورر للشوا زين يعني مكتو شغلتو نيلي إن فاق لكن نفاق إنه مدى الشديد ترين اختلافاسي. إمام مالك عليه رحمة الله عند لارون ديجار أئمة أربطر الحسن البصري الإمام الزهري وغيرهم يترى الخطول دي كور اللشوا كور الشيون، يعني زين شغلتو ناكتو نيليبو جسمتو قام وغيره إن بيقوم فاق جنس إن نفاق دينهم مدخلوا دول الله إن صراحة أرجو قول لك إنه كورتو زهونو تشيسني ديبو قام شيون لتوا سيف وغيره زين بوتو تبارن نيلي إن بيقون نفاق. أرجو قول تسرى قول إبول الراجح قول إبول دي كذا راجح قول كورو جسم فاق إلا كورو زبل الشوا كورو زين نيليري مكتو جسم تو إن بيقون نفاق جنس مغار جسم فاق، يعني كاش فاق. أنا زدو الدج دولي أنا رجع مالكم ريبا بجدو لكرمكم الله أو زهونو زغم مالي زوبينو توك خورو توك خالينو توك جسم نفاق نو بشمار أدلة عصف ولا شرط قرآن شريف والآيات. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم الآية. سوي حديث ماذا الشيء زخونو كيه بلا حاجة كور فلدولي الله سبحانه وتعالى يبنك تو
প্রতিদিন ডেইলি 2 কিরাত নেকি সওয়াব কামাই বেড়াইব। 1 কিরাত ওল দিবা ডোর গো সওয়াবের গাঠি বা জিরুয়াইতুম মাদে জিবা জবল উহুদ আছে এত্তরগ সওয়াবের গাঠি সুবহানাল্লাহ বা তো কমি যাইব গই কুমুর ফাল্লে দোলে ইল্লা কালবু সাইদিন ওয়া কালবু মাশিয়া। ইবা বুখারী শরীফের হাদিস। ইল্লা যদি হনে কি যদি শিকারিল্লা কুমুর ফাল্লে দোলে শিকার করি বললা আওয়েন দিলা সল সরাই অকল আও গরর ফারা দিবাল্লাহ সুড্ডা হাইতু তো হতে চাইস। তো এই হাদিস ইবা জাহিরি বোঝা যাচ্ছে কোন জিসিম বার জিসিম ইবা ফাঁক না ফাঁক হইতে বলে রহমান কোন হদিবা ফালনান হারাম যেতু। আরো সরাহাতান দলিল পাওয়া যাবে বুখারী শরীফের হাদিস অদে সাহাবা বলে খদ্দে হতে খুঁর হদিবা নবীর দর মাদে মসজিদ মাদে হামিশা লড়িতাইতো তে মসজিদ খোলা ইন উদ্যা মসজিদ সন্দাগার মসজিদ ওদের হামিশা ওদের কুঁর কল মেসালান জোর তো ধর গরম তোমাদের কুঁর মসজিদের ভিতরে লড়িতাইতো হদে কানা তুকবির ওয়া তুদবির হদে এন্তু গলি এন্তু নেলের বাজির ওয়াইত মাদে আছে হদে কুঁরে মেরে মাদে মুদের। তো ইবার হাল কুঁর বেশা বেশি মসজিদ নববী মাদে গলিত নেলিত বলকে লড়িতাইতো। তো এই হাদিসের আখির হদে ওদের সাহাবা বলে ওদের সাহাবা বলে ইনর মোতালে কোনোদিন ডিসকাশন না করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এন ন হদে এড়ে কুঁর গলতে নদিও আও কুঁর গললে দলে জাগায়ান সব করি ফেলো হদি ইনর হনো কথা নাই। তো এই উলামা উল হাদিস বাতি দলালত লদ্দে কুঁর জিসিম ফাক কুঁর জিসিম কি যে ফাক। তো হিসাবে অনে যে মসজিদ মাদে নোয়া সূর্য মসজিদের মাদে কুঁর গো ফাঁকে বলে হর হনো অসুবিধা নাই। ইবা দৌড়ানোর দ্বারা হালিগিন কিনো না ফাঁকনো এল্লা যদি তোমারা কুঁরিবা দুজে মাথান এলে ফেসাব করে দিয়ে ফেখানা করে দিয়ে তোমারা সগে দেখর এহসাস করি ভারত দলে জিয়ম মাদে ফেসাব গুজিয়ে জিয়ম মাদে ফেখানা গুজিয়ে ইয়াম তুই ফেলাই বাদে গুঁড়া মসুদ দোয়ানো করিব গুঁড়া মসুদ খালি তুলি ফেলানো করিব ইয়ান একান তাকাল্লুফ এন্দিলা তাকাল্লুফ করা ইয়ান ইসলাম মাদে না যাইস ওমা আনা মিনাল মুতাকাল্লিফিন ওয়াল্লাহু আলাম।